दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध कामरान फजल को काम से रोक दिया। कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। IG सिंध का चार्ज किसी अहल अफसर को देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस में IG सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए IG का कहना था कि एक बच्ची निम्रा काज़मी को बाजियाब करवा लिया है। दूसरी बच्ची की बाजियाबी के लिए हम अपनी कोशिशें मज़ीद बढ़ाएंगे। जो हमारा काम है हम करेंगे। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत और आसानी फ्राहम करेंगे। ज़राअत, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन का सिलसिला बरकरार रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में मुश्किलात दरपेश हैं। चीन और पाकिस्तान तरक्याती मंसूबों में दरपेश चैलेंजेस से निमटने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। आला सतही वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारियां। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। ज़राए वजारत तवानाई का कहना है कि बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में किया जाएगा। इस वक्त बिजली का बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपए फी यूनिट से ज्यादा है। नेपरा और वजारत तवानाई का फैसला आने पर औसत बुनियादी टैरिफ 24 रुपए से तजावुज कर सकता है। मुल्क में बिजली का बहरान बेकाबू। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई तलब 26,000 जबकि मजमूई पैदावार 19,500 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर लानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 13 घंटे तक पहुँच गया। पंजाब में सियासी महाज पर चैलेंजेस। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ का अहम इजलास आज लाहौर में तलब। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में इजलास रात 8 बजे पार्टी के सूबाई ऑफिस में होगा। पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब, लॉन्ग मार्च की नाकामी और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। PTI और नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। पंजाब के आइनी और सियासी बहरान पर तबादला ख्याल। सरकारी साहब ने उसको डिनाई किया ना, इमरान खान ने किया। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था तो मान लेंगे। इस्लामी टच उनको देने के लिए हिदायत मिलती रहती है। वो कलमा पढ़ के कह दें कि मैंने मलिक रियाज से ही नहीं कहा था तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा। इमरान खान कलमा पढ़कर ऑडियो लीक की तरदीद कर दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान अपनी हर तकरीर का आगाज़ कलमा पढ़कर करते हैं। इसी तरह कलमा पढ़कर कह दें कि उन्होंने पैचअप के लिए राब्ता नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी ऑडियो की तरदीद कर रहे हैं। क्या वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे? इस ऑडियो की ना तो जरदारी साहब और ना ही इमरान खान ने तरदीद की है। इमरान खान और आसिफ अली जरदारी की लीक ऑडियो को दुरुस्त समझता हूँ। मुल्क माफिया के जोर पर नहीं चलता। PTI ने बगैर इजाज़त कराची में एहतजाज किया। पुलिस पर तशद्दुद किया। गाड़ियों को जलाया गया। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को अपना कंधा इस्तेमाल करने नहीं देगी। पाकिस्तान बदल चुका है। फिक्रो ज़हन पर पड़ी गुलामी की जंजीरें टूट चुकी हैं। इमरान खान की ट्वीट कहते हैं 26 मई की शब 1 बजे से सुबह 8 बजे तक 7 घंटों के दौरान मैंने कंटेनर से जो कुछ देखा उससे ये साबित हो गया कि जब से एक बैरूनी साजिश के जरिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल चुका है। इस्लामाबाद के रेड जोन को फिर सील करने की तैयारियां। फैजाबाद, तरनोल और माडला हिल समेत तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखने का अमल शुरू। डी चौक जाने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स मौजूद। पहले से कहीं ज़्यादा सख्त इंतजामात अमल में लाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद को अहकामात जारी कर दिए। कहा किसी शरपसंद को भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सेफ सिटी कैमरों को भी दुरुस्त कर लिया गया। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ होंगे।
वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर मवासलात असद महमूद, शाजिया मरी, वज़ीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन मेंबरान होंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। बलोचिस्तान के 32 इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1222 सीटें जीतकर मैदान मार लिया। सियासी जमातों में JUIF का 185 सीटों के साथ पहला नंबर। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने 116 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने 80, नेशनल पार्टी ने 52 नशस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 47, BNP मेंगल ने 38, तहरीक इंसाफ ने 17, नून लीग ने 16, जबकि ANP ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की। शहरी इलाकों के ज़्यादातर नताइज मौसूल हो गए। बेशतर देही और दूर दराज इलाकों के नताइज अब तक मौसूल नहीं हो सके। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सियासी जमातें मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाब का पहला मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में 1 जून को दी जाएगी। दरख्वास्त सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह अपोजिशन जमातों के इत्तेफाक के बाद जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन को नई तारीख पर मुशावरत से भी आगाह किया जाएगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। एयर फोर्स की पेशा वराना उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि एयर फोर्स मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों की बेहतरीन हिफाजत कर रही है। वज़ीर आज़म ने एयर फोर्स की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को अहदे से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। PTI के वकील का कहना था आइन के तहत वोट नहीं डाले गए, पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने से रुकन मेंबर नहीं रहे। चीफ जस्टिस ने कहा इसकी तशरीह वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। मुनहरिफ वोटर की सज़ा तो आइन में तय है, जिसको वोट दिया गया उसके हवाले से कोई सज़ा मुतय्यन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल फैसला नहीं आया, सिर्फ इतना कहा गया कि वोट शुमार न किया जाए। सवाल ये है अगर माजी से इत्तलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे? तेल की कीमतें बढ़ने पर कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। बस, मिनी बस और कोचेस में फी स्टॉप 10 से 15 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का भी किरायों में 30% इजाफे का फैसला। आगाज में आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पर शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज लाही मीडिया से बात करें। करना पड़ा, चीफ जस्टिस से दरखास्त करनी पड़ी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला दिया गया। और फिर उन्होंने जब सरजनिश की यहाँ की इंतज़ामिया की तो उन्होंने ना चाहते हुए लोग रिहा किए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और PTI की तमाम क़यादत बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हम पर आज इस्लामाबाद के हर थाने में पर्चा है। मुझे आज वकील ने बताया है मुझ पर 6 पर्चे किए गए हैं। मैंने किया क्या है मुझे बताएं ना, कोई सबूत दें, कोई फुटेज दें, कोई ऐसी कार्रवाई दिखाएं जिसपे हमने किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसी से लड़ाई की, दस्तों गिरेबां हुए, कोई किसी इमलाक को आग लगाई, कुछ किया, बताएं। ये नाजायज पर्चे कर रहे हैं दबाव डालने के लिए, हरासा करने के लिए, लेकिन ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, इमरान खान साहब ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास बुलाया और सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद मुझे उन्होंने हुक्म किया कि मैं यहाँ आऊँ लाहौर में और दोस्तों से मिलूँ, तबादला ख्याल करूँ। और मैं मिल रहा हूँ, बुज़ार साहब से मिला, चीमा साहब से मिला, चौधरी साहब से मिला। आज शाम को हमारे जो दीगर पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं पंजाब के, उनसे मुलाकात होगी। कल इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब के जो हमारे MPs हैं उनको दावत दी गई है, उनसे मुलाकात करूंगा। और फिर जनूबी पंजाब के MNS से अलहदा नशिस्त होगी। हमने उनका शुक्रिया भी अदा करना है अपने कारकुनों का,
جنہوں نے اس تشدد کے باوجود, اس لاقانونیت کے باوجود, جس طرح شیلنگ ہو رہی تھی اور اسلام آباد میں, اور شیل کون سے استعمال کیے گئے, نارمل نہیں. وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے, ہماری خاتون ممبر نے وہ شیل سامنے رکھے ہیں, وہ کارتوس, خالی کارتوس کے خول رکھے ہیں جس میں چھرے استعمال کرتے ہیں. بھئی اسی کے خلاف تو ہم احتجاج کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گن استعمال ہو رہی ہے. آج پنجاب میں, آج اسلام آباد میں آپ وہی چھرے استعمال کر رہے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں آپ دنیا کو, کیا تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آج وہ ہو رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہوتا تھا؟ یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے. اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کے امیج کو برباد کریں, یہ ہرگز درست نہیں ہے, یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ آج دوستوں سے مشاورت کے بعد, ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد میں انشاءاللہ پشاور جاؤں گا اور اپنی اسیسمنٹ جناب عمران خان کی خدمت میں پیش کروں گا, اور پھر ان کی رہنمائی کے بعد جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ میڈیا تک ہم کمیونیکیٹ کریں گے. لیکن اگر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب, جو میری نظر میں آئینی اور قانونی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں ہیں, جو میری نظر میں ان کا جو اوتھ ہے اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. میری نظر میں ہم نے جو آج ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے وکلاء سے اس پہ بریفنگ بھی لی کہ ہم حیران ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں, ریزرو سیٹیں, جب آپ نے ڈی سیٹ کر دیا, آپ نے نیا الیکشن اناؤنس کر دیا, تو ان کو آپ نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہے؟ کس قانون اور کس ضابطے کے تحت یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اور مجھے سن کر اطمینان ہوا کہ کل مدعو کیا ہے, بلایا ہے الیکشن کمیشن کو, وہ آ کے اپنا موقف پیش کرے. میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ عدالت میں معاملہ ہے اور ہم عدالت کے فیصلے کے منتظر ہیں. لیکن یہ واضح کہہ دوں کہ تحریک انصاف ڈٹ کر مقابلہ کرے گی, تحریک انصاف فسطائیت کا مقابلہ کرے گی, تحریک انصاف جبر کا مقابلہ کرے گی. اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ جماعت جو ہے, جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں, تاثر یہ تھا کہ کوئی ممی ڈیڈی پارٹی ہے, کوئی برگر پارٹی ہے, 25 مئی کو ہمارے کارکنوں نے ثابت کر دیا, نہیں, ان میں حوصلہ ہے, ان میں ہمت ہے, کا نظریہ پختہ ہے, اور وہ اپنے چیئرمین کی کال پر ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. 25 کو بھی کر کے دکھائیں, اور جب عمران خان نے کال دی, انشاءاللہ اس کال پر پھر سب میدان میں نکلیں گے اور اس فسطائیت کا مقابلہ کریں گے. اچھا جی, اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک جو بات جو ہے یہ بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ جس سو کال چیف منسٹر جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, نہ اس کا الیکشن صحیح, نہ اس کی اوتھ صحیح, نہ یہ خود صحیح, جس نے سارے کا سارا سہارا جو ہے یہ پولیس اور چیف سیکرٹری کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بچہ جو ہے یہ حکومت میں شامل ہوا, اور اس نے جو زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے, ان کے ٹرائل ہوں گے اور اسمبلی ٹرائل کرے گی. اسمبلی میں جو پریویلیج ایکٹ ہے ہمارا, اس کے تحت ان کو بلایا جائے گا باری باری, اور موقع کے اوپر 4 ماہ کی سزا ہوگی, اور یہ نوکری جیب میں ڈال کے فارغ ہو گئے تو وہاں سے نکلیں گے. یہ آپ نوٹ کر لیں, انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ ہونی ہے جو کسی نے دیکھی نہیں ہے. یہ کس طرح آگے انہوں نے اسمبلی کا تقدس جو ہے پامال کیا, کس طرح انہوں نے آگے جو ابھی سے یورپین یونین والے رابطہ کر رہے ہیں, ابھی سے کامن ویلتھ والے رابطہ کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈیٹیل دیں, ہم ڈیٹیل ان کو بھیج بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میڈیا کے سامنے لائیں گے, اور اس کی علیحدہ سزا ہوگی انشاءاللہ ان کو. میں ایک جملہ ایڈ کر دوں چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اور آپ نے درست فرمایا
عمران خان صاحب نے جو ہمارے سینٹ میں ہمارے معزز ممبران ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ سینٹ کے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، جو ہمارے سینیٹر محسن عزیز ہیں، جس طرح اسلام آباد کی پولیس کا رویہ تھا وہ ان کو طلب کرے آئی جی اسلام آباد کو اور ان سے پوچھیں، اور سینٹ کا فورم جو ہے اس کو یہ استحقاق پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہماری ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے سربراہ کو۔ اس طرح میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وکلاء کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح بس سے وکلاء کو اتار کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا، ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ آج وہ 20 کروڑ روپے کی گرانٹیں منظور کر رہے ہیں۔ آٹا سستا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خریدنے کے لیے اور ان کی جو ہمدردیاں لینے کے لیے وہ قوم کے وسائل چھونک رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں۔ جی ہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی مارچ آپ کا ابھی فیز 2 جس کا خان صاحب اعلان کریں گے، پہلے فیز میں کوئی لیک آف پلاننگ، لیک آف کوآرڈینیشن تھا؟ کیونکہ جتنے لوگ نکلے وہ تو کھڑے رہے لیکن اس بڑی تعداد میں نہیں نکلے جیسے کسی سے نکلے تھے۔ میں عرض کروں میرے بھائی، فرق ہے۔ کے پی کے میں ہماری حکومت تھی اور اس نے ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب نہیں کیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ٹھیک۔ پنجاب میں ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب کیا گیا، جگہ جگہ۔ پنجاب کو تو ہر ضلع کو آپ نے کنٹینر کی زد میں لے لیا، ہر جگہ آپ نے 23 مارچ سے کریک ڈاؤن شروع کر کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں۔ میرے ایک ضلع ملتان میں 158 گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک ضلع میں، اور اگر پورے پنجاب کے 36 ضلعوں کو آپ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکنوں کو۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں جی ثناء اللہ صاحب کو میں نے سنا کہ ناکام ہو گیا۔ اوکے، تو اگر آپ کو اتنا اعتماد تھا اور لوگ نہیں نکلنے کو تیار تو کنٹینر لگانے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں، تو کسی نے نکلنا ہی نہیں ہے تو گرفتار کیوں کرتے ہو؟ اگر ہماری کسی نے سننی نہیں ہے تو کنٹینر کیوں لگاتے ہو؟ اور اگر ہمارے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں تو ساری رات شیلنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ ناٹک ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پنجاب تحریک انصاف کو، کارکنوں کو، قیادت کو، جنہوں نے اس جبر کا مقابلہ کیا، اس ہمت سے مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس سے زیادہ بڑھ کے کریں گے۔